নমস্কার বন্ধুরা, পাকিস্তানে একজন সনাতনী হিন্দু পণ্ডিত মনোজ কুমার চৌহান জাকির নায়েককে প্রশ্ন করেছিলেন যে সারা বিশ্বে ধর্মের নামে যে যুদ্ধ ও গণহত্যা চলছে তা কিভাবে বন্ধ করা যায়। জাকির নায়েক তার জবাবে বলেন যে সব মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হলেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। আশ্চর্যের ব্যাপার। আপনারা প্রথমে তার ভিডিওটি শুনুন, তারপর আমি বলছি। इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरी तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज कहो तकाबुलियत ध्यान की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फॉर दावा, सूरह अल इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद नसारा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यह कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में कुल या अहले किताब, को अहले किताब से एक खुसूस। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো কেউ তাকে একবারও জিজ্ঞাসা করলো না যে পাকিস্তানে সবাই মুসলিম, তাহলে পাকিস্তানে শিয়া সুন্নি আহমদিয়া দাঙ্গা কেন হচ্ছে, কদিয়ানি বলার জন্য মানুষ হত্যা করা হচ্ছে কেন, বালুচিস্তানে কেন ঝগড়া হচ্ছে। তারা কিন্তু সবাই তো একই ধর্মের, কিন্তু তারপরে কেন যুদ্ধ হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা হলো যে তার পাশে বসা ছিল সবাই কিন্তু দেখতে অনেক শিক্ষিত লাগছে, কিন্তু একটা মানুষও তারা কোনো প্রশ্ন করলো না বা একটু মুখে দেয়া হাসিও বেরোলো না। সোমালিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক সবখানেই 100% মুসলমান, তাহলে যে দেশে মুসলিম আছে সেখানে গণহত্যা কেন? তার চেয়ে বরং যদি দেখেন যে অনেক দেশের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যেগুলা দেশ আছে সেইগুলা দেশে কিন্তু অনেক শান্তিতে আছে, তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। আমি আগে মনে করতাম যে জাকির নায়েক একজন ভালো স্কলার এবং ভালো শিক্ষিত লোক, কিন্তু আজকে তার যে উত্তর পেলাম সেই উত্তর দেখে বুঝলো যে জাকির নায়েক আমার থেকে অদম এবং আমার থেকে অজ্ঞানী। আজকে আমার সমস্ত ভুল ভেঙে গেল তার এই উত্তর শুনে। সত্যি খুবই হাস্যকর উত্তর, যেটা শিক্ষিত মানুষ হলে আপনি আশা করি বুঝতে পারবেন যে আমি কি বলছি। ধর্মের দৃষ্টিতে না দেখে মানবিকতার দৃষ্টিতে দেখবে, যুক্তির দৃষ্টিতে দেখবে এবং জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখবেন আমি যে কথাগুলি বলেছি সেগুলা সত্যি কিনা, আর জাকির নায়েক যা বলেছে তা কতটুকু সত্যি। ধন্যবাদ।